केवल पगीता थंडी और मनी जवाब ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। संग या करिया है चे फाइटों रंग पोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचुन दखल खाई खुलुंगनाय दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स ऑफ तिनी माथांनि पांदा संसाका पांदानि आचु फांनां चबानि चिबाय आफारो जिनि टीटीएडीसी नि बरमगोनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नो चिनी जोतो कलीग्स नो TSF नि जोतो बरमगोनां जे संनो टिप्रा मथानि जोतो चिनी संगठन नि बरमगोनां जे संनो फाइनाय ताखुबते बुकुक संनो चबानि चिबाय आफारियां किसिसा कक सानाय तिनिनि मसाल चिनी बागै कसम साल मो कसम साल जों बिसि ब्रुमब्रुमनो मुइतुमा ख्लायनाय तिनिनो हायसालो एनआरसी नो CAB बिल नो जों अरो चालु ख्लायरिया सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल चिनी तिप्रासा नो सकमरै सिबनाय आबोनि प्रतिबादे नेसु एबारो TSF नि लीडरशिपो चिनी चबा चली तंफ्रो त्रिपुरा पुलिस नि गुली तिप्रासार नि साकाओ कोकजाक खायचे तिनी मासिं नि सालंग मानो गोसाङै तिनी आं तै गुतुं मुथुङै तुकुइ मा फायो किन्तु जखन तिप्रासारनि साकाओ बिना आईन बिना कारणे गुली चालुकमानि कगनो मुइथुं खाय ताखुग्रक ताबुकबो तुकुयाइनो मो गोसां मां जरावो कलम तै सेरा सेराखाय थामसे काओ आइचे अमननो जों दिनै मुइथु ख्लायनानै बागै थामसा ख्लायै तिप्रासारक कसम सालते जों तुबुलिया त्रिपुरा हाओ मो चिनी शासन मांगनाय आ थामसाव जों हिमनान बागै दिनै अरो ब्लेक डे पालन ख्लायलै गायचे बगै ताथांने दिनै जारा नगो आचुगै ब्लेक डे पालन खायारक तंथक जागै तंनाय बुइनि दफानि दालालि ख्लायै दिनै थामसानो केबेंनान बागै कक साइ तंनाय आ बरग्रक चंगो त्रिपुरा राज्योते ब्लेक डे फाइग्लाक जों जदि थामसा तंयाखै त्रिपुरा राज्योओ 8 तारिख जानुवारिओ सिमि ब्लेक डे लाक सालब्रुम ब्लेक डे मानो ताखुग्रक ओ त्रिपुरा राज्योओ तिनी जों एडीसी नि कक साओ बाक्सा साओ कांग्रेस पार्टी एडीसी निखा श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ख्लायै त्रिपुराव एडीसी चालु ख्लायगा किन्तु आबोया जों सानान मुजुङो चिनी चाया चुगिया तिप्रारक 1900 तिप्रारक थामसा ख्लायै समाजरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संनि नेतृत्व बाय थामसाकै जबा खाइजे जों अरो एडीसी मानो नियाकै जोंनो कुनो कांग्रेस पार्टी कुनो बीजेपी पार्टी जोंनो एडीसी रिगला खामो दिनिबो जारा ग्रेटर तिप्रालेन बुफ्रु माननो नासिं दंनाय आ ताखुक जोंनो सानान मुजुङो देशनि कुनो प्रधानमंत्री जोंनो माया नाङै अरो ग्रेटर तिप्रालेन रिगला जदि ग्रेटर तिप्रालेन माननांगाय जों बुबाग्रान लीडरशिप थामसाकै जबा खायै जों ग्रेटर तिप्रालेन मातुबनाय जों थामसासे जोंनो अहाव जोंनो मोथांनानै लामार नाय दाखुग्रक दिनै मुइथु मा खायो मेबार कुमार जमातिया चिनी दलनि मंत्री चिनी दल फाय हाबबायगा
যেদিনও গুলি চালক জাগো মেবার জমাতিয়া দিন মন্ত্রী থৈ থাংনাই চিনি এনসি দেবর মাহপুর মন্ত্রী চিনি বরক মন্ত্রী চংজাগো কেব উপমুখ্যমন্ত্রী কেব মন্ত্রী কিন্তু আম মন্ত্রী সভাও দংইছে টিপ্রাসারক যখন গুলি রিজাগো একটা মন্ত্রী কক্সানান বং পাওয়ার করেই তাকুগ্রক আঙাই অনিমেষ দেবর মাবো তিনি যদি বিজেপি পার্টি লাংথাং জাগায় আমি মো কক্সানান পাওয়ার আমাকে খগুই জানাই আইতে বিনি বাগিছে বুবাগ্রা সাও মো বিজেপি খাই দংনান দিনিয়া মো কংগ্রেস পার্টি খাই দংনান দিনিয়া থাংসা খাই চিনে হাও থাংনানে গেছেন থানজাবা দংনাই টিপ্রা মথানি বিসিং দিছে থানসা খাই জবা খাইছেন গ্রেটার টিপ্রা লেন টিখলাই মাতু বুনাই মসে जों म कग्नो मा पिरनाय जों सिवो अरएडि सिवो जुद्ध खाइजों एडिसिनि हापां दखल माख्लाइका महाराजा पर्यन्त कासुजाका बोथारनान बागै बुइनि बसं बरकबाय যখন कासुजागै दङ सारा त्रिपुरानि टिप्रासारक जों वाना लाइजाक बगै दा थांनो আর যুদ্ধন বিসিংহ তিনি এদিছে হাপাং দুই ফেমানো তিনি সবাইনান বাগৈ জনজাতি মোর্চানি বুমুংরুই जोंनो एडिसिनि अर्थ नय छय ख्लाय उनि बरक डेपुटेशन रिदङ एडिसि सबाइनानि चक्रान्त बुइनि बसाबाय तिनि दागि जागै दङ जनजाति मोर्चान बरनां साओ जनजाति मोर्चा हामथं आबो कोनो दिनो बीजेपी तेई फादार सारक नाइया যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং দেখি প্রাসানে হামক্রাই নাইখাই ডাক্তার অতুল দেব বর্মা একজন এমবিবিএস খাইজাক মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাইজাক দিল্লিও অতুল দেব বর্মানো তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য খাইগামো যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং দেখি প্রাসাদ থাংনানি কক বিজেপি ওয়াংসুগৈ দংখাই রেবতী মোহন ত্রিপুরানো একজন সুশিক্ষিত যুবক একজন সুশিক্ষিত এমপি বনবাতরুই স্কুলনি কোনো ঠিকানা করে বিকাশ দেব বর্মানো জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট রেগলা খামুং তাকুগ্রক টিপ্রাসা যদি হামারি টিপ্রাসানে হামারি হামক্রাই নাইজাংনানি বিজেপিনি বিসিংতেই দংখাই তিনি বিপ্লব দে বাহাই ক্লাস 8 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রেগলা খামুং কনভেন্ট এডুকেশন মানজাক জিষ্ণু দেব বর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো বিপ্লব যখন নরখা প্রুব ত্রিপুরা রাজ্যনি টিপ্রাসারুনো যদি হামজাগো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই রকমকায় জিষ্ণু দেব বর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো কিন্তু উসকাঙ্গ কংগ্রেস পার্টিনি থাঙ্গৈ বিজেপি দল খাইনাই ডক্টর মানিক শাহনসে বরক মুখ্যমন্ত্রীও তা পগে বিনি বাগৈ নিরি জনজাতি মোর্চা খাইনে রং মাসাও অ হাও নিরি আনে সারা কিচ্ছু করে অ হাও কেব জনজাতি মোর্চায়া কেব টিপ্রা মথায়া বিনি বাগৈ ফাইদে দি লাস্ট ওয়ান ফাইট নি bobagra samani a thanjani mariwo dongwইছেন থানসা খাই জবা খাইয়ে ও হাও পুলিশ নি মন্ত্রী মহাও চিনি শাসন খাইয়ে जों ফাদার সারনো মা ফুরুক নাই দিস ল্যান্ড ইজ আওয়ার ল্যান্ড অল जों টেকে পাইজাগলিয়া আ সময় তিনি যত তাঙ্গি মা থাংনা হইছে এবং থিনাঙ্গ যে জবাং নে জবা দেব করাক নাই যিনি নির্বাচন ফাই দङ ও নির্বাচন কিন্তু 5 বছর পরে সে ফাই নাই কত টিএসআর কত সিআরপিএফ গুলি খাই সিপনো জুনো ও থানজানি যুদ্ধ যদি जों দাকলাই জয়যুগ তংমায়া খাই যিনি থিনাং বেলায় হামিয়াং নাই আবো जों মুইতু খাই থাংনে তাকুগ্রক তিনি কক কলক সানান জরায়া যিনি বুবাগ্রাবো ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিসিংতৈ বতিনিয়র কক নারক নাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কাইসা কগাং খুব নাংজাকাবো মিয়া ইউটিউব ফেসবুক লাইভও কাইসা কক সাকা মুখ্যমন্ত্রীনি কনবইনি বুসকাঙ্গো ফাই বিখারি ক্লাই অ্যাক্সিডেন্ট মানি দিছে বিনি মুখ্যমন্ত্রীনি ডিউটি কমান্ডার সাসপেনশনও থাঙ্গো তিনি 5 জন চিনি টিপ্রাসানি বুসাকনি বুথই গুলি বুলেট
Bising ti lai thangan porabo ekjon police officer tinibo suspension ningako mo kogno kebo pogui ta thangdi আর মনি জবাব ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है फाइटों रंग बस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचुन दखल खाई खुलुंगनाई दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स तिनी माथांगनाई Chini Tiprasa Jotodin Thamsa Tongnai Tipra Motha Shoto Borshoro NaiywiTongnairok Agini Mukhyamantri साहब हवा में आया हवा में चला जाएगा मैं उस मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहता हूँ तिप्रा मोथा अगले 3000 साल जिएगा तिप्रा मोथा बाइक लगाई से हवा में नहीं आया दिल से आया जरूरत से आया वो जिंदा रहेगा अगले 3000 साल जिंदा रहेगा तिप्रा मोथा ताकुग्रक जोतनो बेलाई बेलाई पाइपलाइया हमबाय तेई दावाइसा जबानी चिबाय तेई नरकनो थामसा तंगनानि समाय तुगुइनो आनि गगांगरनो मथाक्सिनो तिप्रा दफा युग्लकथुं बोबाग्रा आयुग्लकथुं